नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 प्रकाश पाइला जुक्त 2 रिजल्ट कला विज्ञान वाणिज्य एवं धंदामूलक शिक्षार रिजल्ट प्रकाश पाई पुओं तुलन में झीओं पास हार अधिकार रही पुओं पास हार 82% थिले झीओं पास हार 87% रही तेबे 1,42,516 छात्र उत्तीर्ण होते 1,74,251 छात्री उत्तीर्ण होती। भुवनेश्वर स्थित उच्च माध्यमिक परिषद कार्यालय परीक्षा फल प्रकाश पाई छात्र छात्री माने बोर्ड वेबसाइट रे देखिपारे रिजल्ट तबे कहुचे results.odisha.gov.in रे देखिपारे परीक्षा फल। मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति मातृत्व छुट्टी की निर्दिष्ट नियम स्थिर कले सरकार जड़े महिला सरकारी कर्मचारी पिला मातृत्व समय 180 दिन पर्यंत छुट्टी पाइबार नियम रही किंतु मातृ छुट्टी केउ अवधि भितर निया जाय परिबो से विषय किछटा द्वंद्व थिला एबे से द्वंद्व दूर करचंती सरकार। महिला सरकारी कर्मचारी माने मातृत्व समय रे 180 दिन छुट्टी केउ परिस्थिति रे किपरि नेबे से संपर्क निर्दिष्ट नियम स्थिर कले सरकार। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ए संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन देइचंती। एहा द्वारा महिला माने सरकारी कर्मचारी माने मातृत्व क्षेत्र में छुट्टी पाइबार जो समस्या सम्मुखीन हेउथिले ताहा मध्ये दूर होईची। या सहित जणे महिला सरकारी कर्मचारी शिशु जन्म देवा समय रे सरकारी सेवारे नथाई मध्ये परवर्ती समय सेवारे जोग देबा परे मातृत्व छुट्टी उपलब्ध करने उपर द्वंद्व थिला से समस्या दूर हो पारिछि। सरकार निष्पत्ति अनुसार संभाव्य प्रसव तारीखर 3 मास पूर्व प्रसव तारीखर 6 मास मध्य जड़े महिला सरकारी कर्मचारी 180 दिन मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे। जड़े महिला सरकारी कर्मचारी जी शिशु जन्म नेबा समय रे सरकारी सेवारे नथिले मध्ये सरकारी सेवारे जोग देबा परे तांकर शिशु को 6 मास पर्यंत मध्ये मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे बोली आज सरकार घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री बड़ उपहार 80% अधिक दिव्यांग को बढ़िला भत्ता एणिकी दिव्यांग को मिल 3,500 टंका भत्ता 80 वर्ष ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक को भी मिल भत्ता जून 2025 सुधा 80 वर्ष अतिक्रम करथिले भत्ता 3,500 टंका देवे सरकार एनेकी आज घोषणा करचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। जून मासरु 3,500 टंका भत्ता मिलियो बोली सरकार आज घोषणा करिसंती। भुवनेश्वर भंगा जीव सरकारी क्वार्टर्स घर 410 सरकारी घर भंगा जीवाकू निष्पत्ति होईची सूचना कार्यकारी हेबो कैपिटल रिडेवलपमेंट प्रकल्प यूनिट 2 अंचल रे यह प्रकल्प करा जिवो। पूर्वर 190 सरकारी घर खाली रही 90 घरे बेआईन भावे रहउचंती लोके। भुवनेश्वर भड़ारे लागितिबा सरकारी क्वार्टर को उच्छेद जारी रही यूनिट 2 अंचल जबरदखल क्वार्टर्स को मध्य उच्छेद जारी रही लगातार भावे द्वितीय दिन में मिलित स्क्वाड पक्षर उच्छेद जारी रही तेबे स्क्वाड कहछन जे 90 क्वार्टर्स बेआईन भावे जबरदखल होईची 11 क्वार्टर्स उच्छेद शेष होईची एथिसत चढ़ाऊ आगु जारी रहिबो। उच्छेद समय स्क्वाड को लोकों को अनेक विरोध करुचंती घटनास्थल मुहांमुही परिस्थिति देखा मिली स्क्वाड को गणमाध्यम सामने गाली गुलज करुचंती लोके हठात सेमान को बाहर करा जिबाकू कुहा जाउची बेली लोके विरोध करुचंती। सुभद्रा योजना को लेकिन उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांकर आज बड़ सूचना कहचन जे आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री सर्वे करिवे सुभद्रार। उपमुख्यमंत्री कहवा अनुसार जड़े भी हिताधिकारी सुभद्रा योजना बाद पड़े नहीं एनेकी सरकार आउ गोटे बड़ पदक्षेप नेउचंती जो माने ए योजना बाद पड़िचंती सेमानकु हिताधिकारी को चिन्हट करिवे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री सर्वे करिवे सर्वे करिया परे सरकारक निकट रिपोर्ट दाखल करिवे तेबे वंचित थिबा हिताधिकारी को 3टी किस्ती एका संगे मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। कहैछि 2टी किस्ती 10,000 टंका 1 कोटी लोकों को मिली सारिछि एथर रक्षा बंधन दिन 3टी किस्ती 15,000 टंका जोगाई देबे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बोली सूचना मिलुछि।
ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏନେକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳିଥିଲା। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆଶାର ଘିଅ ଢାଳିଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକେତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେବେ ଏନେକି ଜୁନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଛାତ୍ର ସମାଜର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦାବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜୁନ ମାସରେ। ଏଥର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାଡୁଛି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସେପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ମାଡି ଆସିଲାଣି କୋରୋନା ଭାଇରସ। ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ଚେନ୍ନାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କୋରୋନାର 300ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଂକଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କୋରୋନାର ପ୍ରଜାତିର ଜେନ୍.1ରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରଜାତିର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେକି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି କୁହାଯାଉଛି। 43ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଜୁନ 23ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ମେ 22ରେ ନୋଟିଫିକେସନ। ତେବେ 43ଟି ସରପଞ୍ଚ 272ଟି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଜୁନ 24ରେ ଆସିବ ଭୋଟ ଗଣତି ଫଳାଫଳ। ମେ 22ରେ ନୋଟିଫିକେସନ। 6ରୁ ମଧ୍ୟ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର 20 ଜିଲ୍ଲାର 43 ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ହେବ। 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭୋଟ ହେବ। ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଜୁନ 2ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁନ 23 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରେ ଅପରାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। 24 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। 43 ସରପଞ୍ଚ 272 ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10ଟାରେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 26, 27, 28, 29, 30, 31 ତାରିଖରେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆରବିଆଇ ଜାରି କଲା ନୂଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା 20 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ସିରିଜର ଏକ ଅଂଶ ହେବ। ନୋଟରେ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ଏହାର ଡିଜାଇନ ଏପରି ରଖାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ନୋଟ ପରି ଦେଖାଯିବ। ନୂତନ ନୋଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷାର କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକଲି ନୋଟ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ଜଣେ ନିଖୋଜ। ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଜେଟି ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା 5 ଜଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ପହଁରି କୂଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋପାଳପୁର ସତ୍ୟ ସାଇବାବା ସାହିର ମଧ୍ୟ ବି ଜେଙ୍ଗ ମାୟା। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 6ଟି ବିଷୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30ରେ ଶେଷ ହେବ। କେବଳ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 15 ମିନିଟ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ 11:45ରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ସେହିପରି 2ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, 4ରେ ଗଣିତ, 7ରେ ଇଂରାଜୀ, 9ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, 10ରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 21 ଦିନ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା।
शुक्रवार एकादशी प्रथम जल क्रीड़ा बुधवार ठारू बड़ देउल आरंभ हो महाप्रभुंर 21 दिनिया भीतर चंदन यात्रा। शुक्रवार दिन ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी अनुष्ठित हेब प्रथम जल क्रीड़ा उत्सव। मदन मोहन श्रीदेवी आज्ञामाल रोहिणी कुंड निकटस्थ जल क्रीड़ा मंडप को विजे हेबे। श्रीमंदिर जल क्रीड़ा मंडप ठाकुर जल क्रीड़ा करेंगे। सुभाषिष पुष्प कर्पूर चंदन इत्यादि सुगंधित द्रव्य युक्त पानी ठाकुर अधिष्ठित हेबे। पूजा पंडा सात एवं पंचोपचार शीतल भोग पर ठाकुर बेश अनुष्ठित हेब। मुदिर रस्त प्रसाद लगी चंदन पानी पिच कर नीति बढ़िबो। एही अवसर ठाकुर आलट लगी एवं चंदन लगी नीति हेब। एसत 27 तारिख मंगलवार दिन सावित्री अमावास्या, जून 1 तारिख शीतल षष्ठी, 6 तारिख शुक्र रुक्मिणी हरण एकादशी तिथि जल क्रीड़ा नीति संपन्न हो बोली सूचना मिलुची। पछुआ वर्ग को शिक्षा और चाकरी क्षेत्र में 27% संरक्षण दाबी। राजभवन सामने गर्जिला बीजेडी, तेजिला संरक्षण राजनीति। ओबीसी पिला शिक्षा क्षेत्र में 27% संरक्षण दाबी बीजेडी करिछि आंदोलन। राजभवन आगे विजु जनता दल पक्षर धारणा दी। दीर्घ दिन पर एक बड़ आंदोलन में बहु संख्यार बीजेडी नेता सामिल होइतिले। एही प्रतिवाद सभारे बीजेडी नेता कहले जे जहार संख्या जेते तार भाग सेते हेबा दरकार। ओबीसी को 27% संरक्षण प्रदान करने को दाबी करी आछी बीजेडी। किछि दिन तले राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी को 11% एवं संरक्षण प्रदान करने को निष्पत्ति नैथिले, किंतु एबे 27% दाबी करुछि बीजेडी। 3 दिन जाए काल बैशाखी वर्षा, 13 जिला को येलो वार्निंग। तेबे राज्य में ग्रीष्म प्रभाव गुळुगुळी लागिबो ब्रेक। एबे आहुरी 3 दिन जाए घड़घड़ी सहित काल बैशाखी वर्षा हो बोली सूचना मिली। सेपटे दक्षिण भारत में वर्षा विपात बेहाल जनजीवन एवं 8 जनकर मृत्यु होइछि। बेंगलुरु समेत दक्षिण भारत में एथर दैनंदिन जीवन यात्रा बिगिड़ी जाइछि। लगातार वर्षा हेबा फल रोड रास्ता घाट सबुआडे पानी। वर्षा जनित 36 घंटा एका संगे वर्षा हेबा पर 3 जनकर मृत्यु होइछि। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स रे 2 जनकर विद्युत आघात मृत्यु होइछि। कांथ पड़ी जनकर मृत्यु होइछि। तेबे ओडिशा रे मध्ये आसुछि काल बैशाखी। एने कि पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि, किंतु खरारु तापरु मुक्ति मिलियो बोली लोके कहु। तेबे ये थिला आजिरो किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। एई भला खबर प्रत्येक दिन संध्यारे और सकाळे देखा पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करे पई भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।